बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज था उसके ऊपर फायरिंग के नतीजे में BBC की एक और रिपोर्ट आई है और फिर अब इस्लामाबाद में फिर कंटेनर लगाए जा रहे हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही हैं कि कुछ बड़ा करने का प्लान बनाया जा रहा है। वो 2 से 3-4 अहम खबरें हैं। कुछ कह रहे हैं कि इमरान खान के हवाले से कोई अहम फैसला किया जा रहा है, कुछ कोई और भी जो खबरें हैं वो चलाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारा मीडिया है उसके ऊपर खबरें कौन सी चलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाई हो गई। बुशरा बीबी ने सलमान अकरम राजा साहब को सुना दी कि तुम कहाँ थे, तो किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। PTI के अंदर तकसीम है, PTI के अंदर लड़ाई हो गई। ये खबरें सिर्फ इसलिए चलाई जा रही हैं कि जो इस वक्त हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो आम पाकिस्तानियों के ऊपर फायरिंग की है, जिसे पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो शहादतें हुई हैं, ताकि लोगों की तवज्जो उससे हटाई जाए। तो पाकिस्तान के जितने भी नाजरीन हैं उनको चाहिए, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम, कि वो अपनी तवज्जो सिर्फ इस बात पर रखें, इस चीज़ को हाईलाइट करें। बल्कि ये जो हमारा मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है, ख़ासतौर पर ARY आजकल खसूसी तौर पर उसको कंट्रोल किया जा रहा है, खबरें फीड की जा रही हैं, वो इस तरह की खबरें चला रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इमरान खान साहब के हवाले से ये क्या करना चाह रहे हैं और फिर क्यों इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं, इसकी थोड़ी सी मैं तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ। एक खबर तो शहबाज गिल साहब ने भी दी है और 2-3 खबरें और हैं जो कि इस वक्त हुकूमत के जो सहाफ़ी हैं, टाउट है इस्टेब्लिशमेंट के, ख़ास तौर पर वो इन खबरों को कर रहे हैं। सबसे पहले शहबाज गिल साहब ने जो खबर दी है वो कहते हैं कि मुझे एक अमरीकी सहाफ़ी, जो अमेरिका के सहाफ़ी हैं, और एक पाकिस्तान से भी उन्हें फ़ोन आया कि कहीं पर जो ISI के अफसरान हैं उनकी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के दौरान जो उनके सीनियर थे उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान नहीं रहते, यानी कि उनका इशारा था कि अगर इमरान खान को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो उसके ऊपर जो शहबाज गिल साहब के अल्फाज हैं कि उन्होंने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह उन्होंने 2 दफ़ा पूछा कि अगर इमरान खान को हटा दिया जाए, इमरान खान ना हो तो फिर क्या होगा। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। तो फिर उसके बाद वही ऑफिसर जो खुद ये सवाल कर रहे थे उन्होंने खुद जवाब दिया कि ठीक है, अगर इमरान खान नहीं होंगे तो सिर्फ यही होगा कि 1 महीने तक हमारे मीडिया के ऊपर हम चलवाएंगे कि इमरान खान बहुत बड़े लीडर थे, इमरान खान बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने यानी जो वर्ल्ड कप जीता, या उनकी जो खसूसियात हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो बताई जाएंगी और 1 महीने के बाद हालात नॉर्मल हो जाएंगे। तो ये खबर भी उन्होंने चलाई। उन्होंने कहा कि मुझे एक सहाफ़ी ने बताई है खबर। अब ये खबर किस हद तक दुरुस्त है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर लगाए जा रहे हैं, इस्लामाबाद को एक दफ़ा फिर बंद किया जा रहा है, उससे कनेक्टेड ये खबर भी सामने आई है। दूसरी खबर जो सामने आई है वो ये है कि ये भी कोशिश की जा रही है कि अब इमरान खान साहब को मिलिट्री ट्रायल के लिए लाया जाए, यानी इमरान खान को बाकायदा तौर पर फ़ौज की कस्टडी में लाया जाए। 9 मई के वाक़यात के सिलसिले में इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाए और उन्हें अल्लाह ना करे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा सुनाने के हवाले से भी मुख्तलिफ हलकों के अंदर बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी इस हवाले से बातें कर रहे हैं। ये भी खबर चलाई जा रही है कि इस तरह का कुछ करने की बड़ी कोशिश की जा रही है और अगर ये करते हैं तो बड़ा ख़तरनाक होगा। और आपको पता ही है कि ऐसा हो भी सकता है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिछले 75 साल से यही समझती थी कि हमारी जो अपनी फ़ौज है या हमारे अपने इदारे हैं वो हमारे ऊपर गोली नहीं चला सकते, लेकिन वो गलत साबित हुए और उनके ऊपर गोलियां चली। और इससे पहले भी वैसे चल चुकी हैं, वो खुद ही गलत अंदाज़े लगा रहे थे। अच्छा, उसके बाद इससे अगली जो खबर है वो ये है कि KPK के अंदर जो है इस वक्त गवर्नर राज लगाने के हवाले से बात हो रही है। एहसन इकबाल साहब ने इसके ऊपर बात की है कि KP हुकूमत ने जो गवर्नर राज है उसके मुतालिक तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। तो अब ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये मामला जो गवर्नर राज वाला है, इमरान खान को मिलिट्री ट्रायल में ले जाने का और अल्लाह ना करे उनको ख़त्म करना कोई आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जो अपने ही लोगों पर गोलियां चला सकते हैं और अपने ही लोगों को शहीद कर सकते हैं, तो उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसी के ऊपर फ़रज जवेद साहबा जो BBC की हैं उन्होंने रिपोर्ट भी एक जारी की है, जिस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि शांगरा और मर्दान से 3 लोगों की लाशें लाई गई थी पिम्स अस्पताल के अंदर। और पिम्स एक खातून के हवाले से उन्होंने बताया, उसका नाम समिया बताया, कि उसने कहा कि मेरे सामने मेरे शोहर को गोलियां लगी और वो गिर गया नीचे।
پھر انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز نے انہیں بتایا پیمز ہسپتال کے کہ اس رات انہوں نے اتنی سرجریاں کی جتنی وہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی. تو بڑے شدید قسم کے لوگوں کی خبریں جو ہیں آئی سامنے کہ اتنے لوگ شہید ہوئے, اتنے لوگ, لیکن حکومت سے چھپا رہی ہے اور بتا نہیں. عطاء اللہ تارڑ صاحب سے BBC کہتا ہے کہ جب ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو پھر جو ہے اس طرف سے یہ کہا گیا کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی گولیاں نہیں چلائی گئی. تو یہ ساری صورتحال ہے. یعنی کہ گارڈین جو ہے, گارڈین اخبار وہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کم از کم 17 کے قریب لوگوں کی جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں. یہ گارڈین کی رپورٹ ہے. دوسری طرف جو ہے اگر یہ گارڈین کی رپورٹ ہے, حکومت جو عطاء اللہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہوئی, تو پھر کنٹینر لگا کر تیسری صورتحال یہ کی جا رہی ہے کہ لاشوں کو چوتھی صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ کہیں لاشوں کو چھپانے کا کوئی پلان بنایا جا رہا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ نہ کی جائے. اور پھر پیمز ڈاکٹرز نے BBC کو بتایا کہ ہمیں جو حکومتی اہلکار ہیں, پولیس ہیں, انہوں نے لاشوں کی پوسٹ مارٹم سے بھی روکا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے مریض تھے کہ جو مرم پٹی کرنے کے بعد فوراً ہی وہاں سے نکل گئے کیونکہ انہیں گرفتاری کا خدشہ تھا. اب ناظرین یہ صورتحال ہے ایک. لیکن اب جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ میڈیا کو خبریں فیڈ کروا رہی ہے. اب نئی خبر سامنے آئی ہے کہ جی بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی ٹیمیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا, یعنی نیب نے انہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور نیب کی ٹیمیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی طرف روانہ ہو گئی ہیں اور وہ انہیں گرفتار کر کے لائیں گی. تو اگر اس خبر کو جوڑیں عمران خان صاحب والی خبر سے تو وہ بھی جو عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ انہیں لگتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو دوسری لیڈرشپ ہے وہ کچھ نہیں کرے گی, وہ لوگوں کو نہیں نکالے گی, وہ کچھ کر نہیں سکے گی. جس طرح آپ نے پچھلے احتجاج میں بھی دیکھا کہ اگر بشرا بی بی نہ ہوتی, ٹھیک ہے, ان کے اوپر اب سارا ملبہ بھی بشرا بی بی کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈی چوک کا فیصلہ کیا تھا تو ان کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئیں, لیکن وہ بشرا بی بی ہی تھیں جو لوگوں کو ڈیل کرتی ہوئی اور لوگوں کو وہاں تک لے جائے گی. تو اب یہ جو اسلام آباد میں کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, کچھ بڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس خبر کو اگر آپ بشرا بی بی کے ساتھ ریلیٹڈ کریں تو اس کے اندر کچھ صداقت نظر آتی ہے کہ اگر عمران خان کے ساتھ کچھ بڑا کرنا ہے تو اس سے پہلے بشرا بی بی کو گرفتار کرنا لازمی ہے, کیونکہ اگر بشرا بی بی باہر ہوتی ہیں اور وہ ریزسٹنس کرتی ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ امکانات ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہاں پر خاموش بیٹھنا بہت ان کے لیے نقصان دہ ہے. یہ فوراً سے پہلے کوئی نہ کوئی اپنی حکمت عملی بنائیں ورنہ ان کے لیے بہت نقصان ہوگا. جیسے کہ اب KP حکومت نے 3 دن کے لیے سو کا اعلان کیا ہے, لیکن سو کے ساتھ ساتھ جو ہے اگلا لائحہ عمل بھی طے کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ جو شہیدین ہیں کم از کم ان کی لاشیں حکومت واپس کرے اور ایک جو ڈیٹا ہے مکمل طور پر پاکستان تحریک انصاف اس کو ترتیب دے اور اس کو پبلکلی شائع کرے کہ کتنے لوگ کم از کم اس وقت تک لاپتہ ہیں. انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو رپورٹ کر رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی بھی ذمہ داری ہے کہ 2 دن ہو گئے ہیں, اتنے لوگوں کے شہادتیں ہوئی ہیں, اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کوئی ڈیٹا جاری نہیں کر سکی. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیٹا بھی جاری کرنا چاہیے اور اگلا لائحہ عمل بھی بنانا چاہیے تاکہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور جو میڈیا ہے وہ ساری توجہ لاشوں سے ہٹا کر اس طرف لا رہا ہے, اس کو بھی کم کیا جا سکے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.